إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين Bismillah, ukhruj ya aduwallah. Keluarlah kalian semua musuh-musuh Allah dengan jalan dan cara yang terbaik tanpa menyakiti. Yang ada semuanya di kaki kiri dan kanan, dengan izin Allah tampakkan diri kalian. Yang ada di perut, yang ada di kemaluan, yang ada di belakang, yang ada di dua tangannya, yang ada di pundaknya, yang ada di kepalanya, yang menguasai jantungnya, yang menguasai pernapasannya, yang menguasai pikirannya selama ini untuk berbuat zalim dalam agama Allah. Tampakkanlah diri kalian. Masuklah kalian ke dalam Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam agar kalian mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, keselamatan langsung dari Allah. Masuk ke dalam surganya Allah bersama Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Dengarkan ayat ini. Semoga hati kalian diberikan Allah hidayah untuk menerima ajaran Islam, masuk ke dalam Islam, sehingga kalian tidak lagi mengganggu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Kalau Bu Hani kami Islam sahut salam. Assalamualaikum. Oke, yang terakhir assalamualaikum. Oke, berarti ada Islam. Dengan izin Allah kalian hadir seberataan dalam awaknya ini. Aku kada ada niat untuk menyakiti. Karena orang Islam itu kada bisa menyakiti. Orang Islam itu kasih sayang. Terima kasih. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah langsung bantu ruqyah dengan ini. Sekarang ceritakan dengan baik-baik tanpa ada dusta kebohongan, karena aku kada nak menyakiti. Niatku dakwah untuk menyelamatkan, karena dakwah itu adalah untuk menyelamatkan, karena Islam itu hadir rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian, rahmat untuk semua makhluk kita. Sudah lawas di dalam awaknya ini, sudah lawas di dalam awak ading kami ini, sudah lawas. Ada berapa orang di dalam awaknya ini? Ayo bicara. Dengan izin Allah. Bicara. Buka mulutnya, bicara. Sudah lama di dalam badan adik kami ini? Sudah lama. Jangan takutan. Jangan takut.
Aku kada menyakiti. Aku datang ke sini untuk menawarkan Islam. Kenal dengan Islam? Kenal dengan Sayyiduna Rasulullah? Kenal? Kenal? Kada. Agama yang dianut apa? Non muslim. Kada muslim. Kada muslim. Sudah lama di dalam badan keluarga, kalau badan adik kami ini sudah lama. Sudah lama. Lama. Apa tujuannya masuk ke dalam? Bicara aja. Kada usah takut. Bicara aja. Kada disakiti. Bisu. Bisa bicara lo? Bisa lo? Berapa orang ada di dalam badan adik kami ini? Selain Ikam, berapa orang lagi ada yang lain? Beri isyarat dengan jari, berapa orang? Berapa makhluk ada? Selain Ikam ada? Masih ada yang lain? Masih ada. Ikam ke pemimpinnya atau masih ada yang lain pemimpinnya? Ikam pemimpinnya? Bukan. Masih ada selain Ikam yang memimpin, yang berkuasa di awaknya ini? Masih ada? Ada pemimpin yang lain? Ada pemimpin? Oke. Mau masuk ke dalam Islam? Mau masuk ke dalam Islam? Mau masuk ke dalam Islam? Oke, dengarkan ayat ini. Semoga Allah langsung perlihatkan apa itu Islam ini. A'udzu billahi samiil 'alim minas syaitonir rajim. Inna fatahna laka fataham mubina. 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 Kalau Ikam mau masuk ke dalam Islam, Ikam peluk ajaran Islam, Ikam bujur-bujur menjalankan perintah Islam, perintah Allah dalam Islam, maka kemenangan akan Ikam dapatkan sesuai janji Allah. Mau masuk ke dalam Islam? Kada mau? Kada mau. Oke. Apa alasannya? Sudah merasa enak di dalam badan adik kami ini? Sudah merasa nyaman? Sudah merasa nyaman. Apa tujuan Ikam masuk? Ikam masuk seorang atau ada yang kirim? Ada yang ngirim? Ada yang ngirim? Atau masuk seorangan? Ada yang kirim atau masuk seorangan? Oke, gak mau cerita. Semoga Allah buka hidayah di hati Ikam dengan kalam-kalam Allah yang dibacakan ini. A'udzu billahi samiil 'alim minas syaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Lihat cahaya itu? Lihat cahaya yang gue baca tadi? Kada melihat? Oke. Mau masuk ke dalam Islam? Mau masuk ke dalam Islam? Mau jadi umatnya Rasulullah? Yang pada akhir dunia ini kayaknya kada ada yang kawa memberi syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah. Mau masuk ke dalam Islam? Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah? Mau masuk ke dalam Islam? Kada. Sudah berapa lawas di dalam awak adik kami ini? Lawas. Berapa orang ada di dalam awaknya ini selain Ikam? Atau Ikam seorangan? Masa ada tahu? Jangan berdusta.
Selain ikam ada yang lain? Tahu. Kada tahu atau berdusta? Allah yang lebih tahu lah. Apa tujuannya masuk ke dalam awaknya ini? Tahu. Untuk menyesatkan pikirannya. Ya. Apa? Tahu. Untuk ulah koler beribadah. Ya. Ya. Nyaman di dalam awaknya ini. Nyaman. Inya makan ikam makan lah. Iya. Ya. Kayak apa kisahnya inya makan ikam bisa makan? Pasti kamu ulahnya kada ingat pakai doa, baca doa. Ya lah. Tapi sayangnya satu. Dengarkan ini. Sayangnya satu. Inya akan masuk ke dalam surga, sedangkan ikam akan berada di neraka jahanam ya Allah. Ada. Ujar siapa? Yarku. Ujar ikam. Iya. Oke. Ikam kenal dengan Allah? Tidak. Kada kenal. Yang menciptakan. Tidak. Kada kenal atau hendak mendustakan? Tahu. Apakah selama ini ikam yang mengolahinya ketujuh menonton film-film video porno? Hah? Ya. Oh. Ikam ini jin dari apa kelamin laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Awal masuknya di mana? Di rumah ini atau di luar daripada rumah ini? Di luar. Di mana? Di Banjarmasin atau di mana? Di mana? Tidak tahu. Oh, kada. Masuknya lewat mana? Lewat hatinya. Lewat angin? Ada. Lewat hatinya. Di saat apa ikam masuk ke dalam? Tidak tahu. Di saat inya datang bulan? Atau di saat inya lupa berzikir lawan Allah? Sedih. Bisa jadi. Mantap. Main teka-teki sih langsung. Mau masuk ke dalam surga? Mau masuk ke dalam surganya Allah? Ada. Tuhan ikam siapa? Tahu. Dajjal? Tahu. Hah? Iblis? Hah? Itu abah mama ikam. Datu ikam, Tuhan yang Tuhan ikam sembah Dajjal. Sekarang kau nak menawarkan dengan Islam supaya keluar daripada itu, kembalilah ke fitrah ikam. Karena Allah menciptakan ikam bukan untuk menentang ajaran Allah, tapi untuk beribadah kepada Allah. Mau beribadah kepada Allah? Ada. Kada. Masuk Islam kada mau. Sekarang aku bertanya lagi, mau keluar dari badannya ini secara baik-baik? Karena nyaman sudahlah. Makan, makan itu 4 makan. Minum itu 4 minum. Kadang-kadang yang lebih parahnya lagi, min syarril waswasil khannas, ikam bisikan kejahatan ke dalam hatinya sehingga inya melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah. Masya Allah. A'udzubillah summa a'udzubillah min dzalik. Oke, dengarkan ayat ini. Semoga Allah bukakan pintu hidayah di hati kita, wahai bangsa jin yang zalim. Ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. A'udzubillahi samii'il 'aliim minas syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. 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 Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain tujuannya hanya untuk beribadah menjadi seorang hambanya Allah. Mau masuk ke dalam Islam? Ada.
Mau keluar secara baik-baik? Dek. Apa mau? Diam di sini. Berdiam di sini. Namun ikam berdiam di sini, kami yang keluaran seberataan lah. Gimana ikam seorangan lah. Kami keluar seberataan termasuk si pitanya. Ikam seorangan aja berdiam dari masanya. Kan mau juga. Masya Allah, tabarakallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هلك عني سلطانية 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 إن الله إن الله إن الله إن الله هلك عني سلطانية 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 هلك عني سلطانية. Jangan terlalu sombong dengan Allah, karena kamu kadang mampu untuk menghadapi Allah. Kamu kadang mampu. Jangan tampakkan kesombongan ikan seperti abah mama ikan bangsa iblis yang pernah diusir dari surga. Maka aku pastikan ikan pasti akan hancur di hadapan Allah. Ya mungkin. Oke, kita buktikan. Semoga Allah bantu kami malam ini. Kami kada bisi kesaktian dan kami hanyalah hamba Allah yang lemah. هلك عني سلطانية 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 هلك عني سلطانية. Ya Allah, hilangkanlah semua kekuasaan jin ini ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah semua kekuasaan jin ini ya Allah. Halaka anni sultaniya 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 halaka anni sultaniya. Harap kamu keluar dengan izin Allah. Halaka anni sultaniya 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 halaka anni sultaniya. Innallaha sayubtilu 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 innallaha sayubtilu. Halaka anni sultaniya halaka anni sultaniya halaka anni sultaniya
هلك عني سلطانية 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 هلك عني سلطانية. Ya Allah, hancurkan semua kekuasaan jin ini ya Allah. Hancurkan semua kesaktian jin ini ya Allah. Allahu Akbar. هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Oke, duduk. Mau masuk ke dalam Islam? Tetapkan mau masuk ke dalam Islam. Hendak. Kenapa alasannya? Hendak. Ada senang dengan Islam? Tidak. Berapa orang di dalam awaknya ini selain kamu? 5. Siapa pemimpinnya namanya? Kamu pemimpinnya. Mau masuk dalam surganya Allah? Mau? Kalau kamu mau masuk ke dalam surganya Allah, kamu harus masuk ke dalam agama yang diridai oleh Allah, yaitu Islam. Aku datang ke sini sudah ada harapan dari awal tadi. Aku ada untuk menyiksa sesama makhluk Allah. Justru aku hendak menawarkan Islam agar ikam bisa selamat masuk ke dalam surga. Ikam sambat, ikam hendak masuk ke dalam surganya. Oke, sekarang aku udah ucap 2 kalimat syahadat biar ikam bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jalankan ajaran agama perintah Allah. Mau? Alhamdulillah. Sekarang ucapkan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengarkan kalam Allah ini dengan secercah iman yang sudah ada di hati kamu. Lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang Allah perlihatkan dengan kamu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Lihat cahaya itu. Kada melihat. Aku ulangi sampai semoga Allah perlihatkan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Lihat cahayanya. Kada melihat. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Allahu nurus samawati wal ard.
Sekarang kubu takon, ikan sudah muslim, alhamdulillah. Yang 4 makhluk jin yang lain sudah muslim atau belum? Ikut saya. Sekarang kan sudah muslim, alhamdulillah. Semoga Allah istiqamahkan ikan di dalam agama Islam, menjadi seorang muslim, bisa menjadi umatnya Sayyidina Rasulullah. Semoga kita seberataan kelak mendapatkan syafaatnya daripada Sayyidina Rasulullah untuk masuk ke dalam surga Allah. Sekarang kalau sudah jadi seorang muslim, kalian boleh lagi berdusta. Aku tanya baik-baik, apakah selama ini kita masuk ke dalam awak adik kami Vita ini masuk dengan kehendak seorang atau dikirim? Kirim. Siapa yang mengirim? Apa alasannya mengirim? Tempat dulu. Lakian atau bebinian? Pilihan. Di mana modal mengirimnya, dukunnya? Sebutkan tempat. Daerah berapa? Sini. Sini. Tumpah. Itu tujuannya apa? Tempat dulu. Ya ada tujuan. Tapi tujuannya mengirim buah hitam untuk apa? Menyakiti? Celaka. 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 Sekarang buah hitam diupah. Waktu kan belum memeluk Islam malam ini, buah hitam waktu itu diutus ke dalam awak adik kami ini. Upahnya Daerah. darah, Daerah. darah ayam, darah, 3 tahun. darah binatang Ya. yang disembelih ada dengan nama Allah. Buah hitam sudah muslim, jangan pernah lagi melakukan perbuatan yang menentang akhirat Allah. Sekarang buah hitam terikat buhul sihir ke dalam awak adik kami. Apa buhul? 1 tahun. Di mana dia buhul? Itu apa? Perantara sihir itu pakai apa? Kertas. Ada pakai foto atau baju? Pakai nama. Malam apabila Jumat. sudah berapa lawas? Lawas. Bulan atau tahun? 1 tahun. Sekarang ku minta lawan berhutang, benar-benar masuk sudah keluar dalam Islam, benar-benar hendak masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan ridhanya Allah. Bahkan mulai malam ini dengan izin Allah, ku keluarkan dari awak adik kami ini buah nikam, ku suruh ikam bawa anak buah kami yang berempat untuk mencari masjid atau musala yang ada hendak. siapa yang Anak buah. anak buah kenapa? Anak buah kan tergantung ikan kepala. Ini ada hendak. Ikan hendak. Iya. Ini ada hendak yang berempat biarkan. Aku hendaknya lawankan karena ikan bujur-bujur hendak masuk ke dalam Islam. Sekarang yang berempat tadi bujur-bujur sudah bersahadat atau belum? Ada. Ada. Bisa ikan bantu aku untuk mensahadatkan doa? Bisa? Oke. Kita ucapkan lagi kalimat syahadat. Suruh yang 4 itu untuk mengikuti. Kam. Mau. Ashhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sudah seberatan yang keempat. Wanita dengan izin Allah kena kau keluarkan. Setelah keluar jangan pusing. Dengan izin Allah Bismillah. Tidak ada pusing. Nah setelah keluar buah nikah, cari masjid dan musala yang dekat dari sini, gabung dengan jin-jin muslim yang ada di situ untuk belajar agama Allah. Cari hidayah, cari rahmat. Semoga kita bisa berkumpul dalam surga. 6. Apa yang 6 apa ya? Tahu. Kenapa jadi kamu? 7. Apa yang 8. yang mana? Itu. Itu mengirim. 9. Mengirim. Ah. Oh.
Sudah, 10. sudah Islam seberapa? Ada. Yang Islam berapa orang? 5. Bisa mengislam, membantu lagi mengislamkan yang sisa? Oke. 11. Oke. 12. Oke. 13. Oke. 14. Oke. 15. 16. Oke. 17. 18. Nah, 19. 20. ah, 20. sudah 20. Tempatnya di mana? Seberatannya. Yang memimpin siapa? Aku. Seberataan. Bisa dibantu? 21. Terus? 25. 50. 1000. Ini orang 1001. sekarang jawab pertanyaanku. Ini dukun kan tahu apa lagi merukyah di sini? Tahu. Tahu. Apa yang dilakukan? Mana aku? Adi apa ini? Tapi tahu. Apa aja yang dilakukan? Tahu. 100.000. 100.000. Aku kan pernah padahkan dengan dukun itu. 10.000. Aku kan pernah cerita. Kita jangan pernah cerita. Karena kita berpegang kepada Allah. 200.000. Allah. Allah. 400.000. Allah. 500.000. Allah. 1.000.000.000. Allah. Allah. 4 miliar. Allah. Karena bakal menggoyahkan keyakinan. 5 miliar. Allah. 10 miliar. Allah. 1.000 miliar. Allah. Berapapun jumlahnya yang kamu sebutkan, Allah di atas segalanya. 1.000 miliar. Saudara, Allah itu adalah zat yang sebelum dunia ini ada. Menyesari. Menyesari. Iya. Apa yang hendak dilakukan? Kamu tahu? Sariknya itu apa? Kita ketujuh. Lawan kuitannya kah? Atau lawan Semuanya. kuitannya? Masalahnya apa? Kamu tahu? Penyamaan waktu. Apa? Lupa. Punya masuk. Punya itu. Semoga Allah memberi kita. Yang memfitnah aku. Wah, apa fitnah? Kamu tahu? Oke. Sekarang Mau pada ketujuh dong ingat. ini Semuanya yang menggawi lakian atau binian? binian. Dukunnya binian. Yang menyuruh yang ada bini. Mau upahakannya di mana? Tahu. Ada tahu. Ini menggawi seorang atau mau upah kepada dukun? Dari seorang. Menggawi seorang. Oke. Kita minta dengan izin Allah ayat ini untuk menghadirkan dukunnya. 1.000 miliar. Bismillah dengan izin Allah. Semoga Allah kabulkan untuk menghadirkan dukunnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Aku memang gak ada sanggup, tapi Allah maha sanggup. Allah maha segala-galanya. Oke, kita buktikan. Semoga Allah hancurkan kesombongan kalian.
bakalan. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 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 وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين Abahnya itu mau masuk ke dalam Islam sempurna? Kenapa? Maka boleh kamu beragama Islam. Maka boleh kamu sholat. Kenapa masih berarti kan ada sembahyang? Di mana gurunya itu? Ini orangnya ini. Ini berguru di mana? Tidak tahu. Darah itu mami aku anu pagar takutan dengan aku tahu. Kenapa? Dia takut juga. Kenapa? Aku tidak tahu. Dia takutan mau nikah. Makanya kamu diutusnya semalam sebelum kita masuk ke dalam Islam. Takutan banget kan aku. Oke, Ibu, Kakak, kita berdoa sama-sama. Semoga Allah kalahkan semua musuh-musuh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Ampunanmu ya Allah jauh lebih luas dari semua dosa-dosa kami, dan rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dari semua amalan-amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunanmu ya Allah jauh lebih luas dari semua dosa-dosa kami, dan rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dari semua amalan-amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunanmu ya Allah jauh lebih luas dari semua dosa-dosa kami, dan rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dari semua amalan-amalan kami. Ya Allah, ridailah ya Allah ruqyah malam ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah dengan pertolonganmu ya Allah dalam mengalahkan semua musuh-musuh agamamu ya Allah. Kabulkanlah setiap ayat yang hamba baca ini ya Allah. Kabulkanlah setiap kalam-kalam Al-Qur'anmu yang mulia yang hamba bacakan sebagai media ruqyah malam ini ya Allah. Apabila mereka menolak ya Allah, apabila mereka menolak ya Allah, didakwahi dengan cara yang baik ya Allah, maka ya Allah berikanlah mereka balasan yang setimpal ya Allah, sesuai daripada kalammu ini ya Allah. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat ya Allah, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar ya Allah. La'nan kabira, 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 la'nan kabira. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah,
Bibarakati Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Suruh mahal kana. Aku minta ikam ajak yang sudah Islam untuk keluar dan kuputuskan hubungan ikam dengan dukun yang pernah mengirim ikam. Jadinya kada pernah lagi bisa untuk memanggil ikam menyakiti ibuan ikam dengan izin Allah. Dan aku meminta dengan Allah untuk memutuskan hubungan antara tubuhnya pita ini dengan buah nikam yang selama ini ada dalam awak buahnya, seberataan buah nikam yang ada dalam awak adik pita ini. Aku minta pula untuk memutuskan hubungan antara tubuh adikku ini dengan buhul-buhul pengikat sihir yang selama ini mengikat buah nikam ada dalam awaknya. Dan memutuskan pula antara tubuh adik kami ini dengan dukun yang telah mengirimkan sihir dengan izin Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Silahkan. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ya Allah, batalkan semua hadiah-hadiah daripada darah-darah binatang yang disembelih tidak menyebutkan asmamu ya Allah, yang dijadikan mereka sebagai air minum bangsa jin ya Allah. Batalkan semuanya ya Allah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wal khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma
ففتقناهما 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 فتقناهما 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 ففتقناهما فتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فتقناهما 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 ففتقناهما فتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون والصافات صفا فالزاجرات جزرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب menyuruh ini itu. Nah, misalnya kalau tuh ya teh, itu naki belum itu mau pagernya. Bang nyuruh aku. هلك عني سلطانية 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 هلك عني سلطانية
هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية إن الله سيبطل 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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Diam. Ambil kenapa kamu handphone kita? Tuh diandahkan dulu tanah. Ambilkan sendok. Dulu tanah sini mandak. Mandak apa? Mandak kertas. Supaya apa? Supaya celaka. Ya kan karena ketujuh lawan keluarga di sini. Bisa kebaikan. Sebenarnya kurang kali demen kayaknya. Beneran apa itu orang terlalu merasa. Minum Kurang makan. lebih lah ya, teman yang banyak. Bawa gelas. Minum begimitlah dengan izin Allah. Keluarkan. Kembali kamu ke tempat ikam. Berkumpulan kamu dengan jin-jin muslim untuk menuntut
agama Allah, untuk bisa masuk, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, masuk dalam Ini surga. menangis dulu dua kali. Biar aja. Minum makan. Bismillah. 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 Aduh, minum. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Bismillah. 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 Ya kurang dendam dengan keluarga sini, kau tahu lah. Bisa kebaikan sini. Bagaimana? Bisa kok memahami apa. Bismillah. Minta sedikit kita ambil, kamu ngasih. Baca salawat, kamu ngasih. Bismillah. Pakai Apa tangan, sakit sini pak? Apa Pakai dia tangan. sakit? tangan kanan dia. Kamu ngasih. Baca salawat 3 kali. Kamu ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 wala hawla wala quwwata. Tuh mati di lokma mati ini. Mati apa mati? Untuk menyuruh aku Biar. Ada menggawe ini untuk memberi makan ya aku ada kata. Tapi itu sudah ada yang memberi makan aku. Aku nyuruh ini itu. Siapa aku ini? Enggak ada aku juga. siapa yang dimati itu tidak. Kayaknya neneknya adeknya. Dengan Kau cara ini tahu hanya tiba kisah itu. dengan cara apa mati? Perlahan sakit perlahan. Bisa dulu kamu mati lah. Bisa terus saya. Saya bisa memelihara. Udah kayak bunga Islam tuh lemah. Kamu tuh lemah kali ini apa-apanya. Aku harap kegenalan. Sudah nolak kan? Kegenalan ya. Kita olah mana tuh langit. Segala langit. Ini nomaniknya aku dukun nih jadi menangis. Kenapa aku? Narayu-rayu buahnya supaya berbudak. Kan betah aku buahnya yang berbudak. Bisa miliar saya miliar. Jadi tahu ini sudah di masjid situ tuh lagi diam. Sudah kemana-mana gitu. Dikir kasih tuhnya. Aku ini ada, aku ini suka kesini. Nggak ada kemana-mana. Yang pemimpinnya siapa? Aku Yang kuislamakan tadi jar pemimpinnya. air itu bawahan kok, tapi bawahan di bawahku ini. Bisa anak buah juga tuh. Tapi aku rajanya di sana. Kan udah tahu. Kenal apa udah tahu lah. Lalakian pulang rambut panjang muka hancur makanya gundurwo ternyata ngeliat gundurwo parut buncit jadi aku suka bagian di parutnya. Jadi menurut keterangan Nikam, maulah Ikam masuk ke dalam Islam? ada yang dekat bakalan dekat. Kenapa aku masuk ke situ? Mau masuk ke dalam surganya? Ada, aku udah tahu di surga. Udah tahu di surga. Ada. Hanya dilihat akan neraka aja. Jadi dinyatakan neraka. Hendak melihat surga. Raja. Siapa raja? Iblis. Tuhan kan siapa? Iblis. Pada apa Dajjal anak buahku. Parah lah kan. Kenal itu. Iblis tuh. Tapi sayangnya aku kada percaya lo ucapan itu. Kenapa? Kamu dengarkan kalam Allah ini. Mematikan makhluk itu adalah haknya Allah, bukan Ada haknya. aku mematikan. Tidak ada. Dengarkan ayat ini. Jepuk aku. A'udzu billahi samiil 'alim minas syaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi
dzalika laayatil likulli sabarin sakur. Hendak tahu artinya? Dan setiap umat, setiap makhluk ya Allah termasuk ikam mempunyai ajal batas waktu. Kullu nafsin jaikatul maut. Setiap yang bernyawa yang diciptakan pasti akan merasakan kematian. Berarti lan aku yang mau mati kan? Apa jadi lan aku? Lain. Aku nama anu. Ujarikan. Dengarkan lagi kalimatnya. Apabila ajal makhluk itu telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Kadada di sini tulisannya ikam kawa memati makhluk. Hendak keluar. Oke, silahkan keluar. Bisa aku dulu. Dengarkan lagi. Aku ikam keharap. Aku kada mau membunuh kan? Aku kada bisi kesaktian untuk membunuh. Aku ini ada kesaktian membunuh. Coba bang buktikan. Apa ya aku? Kamu tuh makhluk yang sangat bodoh dan lemah. Aku ada bodoh pintar benar. Iyalah. Coba mati aku. Kalau ikan bisi kekuasaan untuk memati. Udah bergerak. Aku duduk di sini. Enak bergerak. Anda memang dasar kamu kada mampu. Aku mampu. Ayo bukti aku. Enak bergerak. Hah? Kenapa bergerak kalau hadiri? Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Aku lain mau mati itu lah. Kenapa jadi lain aku lah? Maka aku nih harap. Siapa nama mati itu? Apa kehebatan ikan? Siapa nama mati aku? Apa kehebatan ikan? Siapa nama mati aku kayak? Apa yang kehebatan ikan dulu? Tahu kan dia. Oh, Kan aku nih gak kenal dia. jadi kamu hebat tadi. Tahu juga. Jadi kamu kau memati makhluk. Ada kawan yang mati diri. Hah? Buktikan mati aku sekarang kecuali Allah mengizinkan nyari kamu kawa kalau nya kada bakal. Geraknya kada kawa. Geraknya kawa. Kenapa? Tahu lah. Deret. Makanya kan sakti. Tahu. Hilang Kan bisa hebat. kesaktian oleh. Kamu kemana itu lah? Kada ada. Ya ay. Aku kada bisa kemampuan untuk menghilangkan kesaktian. Kamu bicaraan deh. Kamu bicaraan kan yang Hanya Allah yang mampu. mantap lah. Kamu selalu yang awas ini ya. Karena waktu itu bring kayaknya siang kaliuran. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ribet ah. Halaka 'anni sultaniyah, 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 halaka 'anni sultaniyah,
هلك عني سلطانية 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 بسم الله يا الله بكرنا يا الله هلك عني سلطانية 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 بكر يا الله هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية الله أكبر هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية bakar kakinya ya Allah halaka anni sultaniya 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 ya Allah bakarlah ya Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Siapa ngarannya Bu? Nobita Rahmadayanti. Nobita Rahmadayanti. Rahmadayanti. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Mu'iduki Nobita Rahmadayanti. Rahmadayanti bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin amma. Mu'iduki Nobita Rahmadayanti. Rahmadayanti bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin amma. Mu'iduki Nobita Rahmadayanti bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin amma. Bangun, kita kuasai diri kamu. Bismillah. Bismillah.